संग मैंने आज है रविवार आमर कौन आज आइटम है चलते मुझे देखा आज खास करके आमर ये लेग पीस चिकेन रो मसाला देकी ताको कषा करुच्ची खास करके चिकेन माने लेग पीस आसी ओनली लेग पीस ये आमर माने जहाँ खोज ता पाइब कटक रे खास करके लेग पीस खाली खोजिले खाली लेग पीस देबे आ गोटा खोजिले गोटा देबे जहाँ खोजब ये दिखते यहाँ टे भल सुविधा किंतु गाँव में एमती खाली लेग पीस मागिले देबे ना तो ये सुविधा बढ़िया अच्छे जब भी आमर आसे सब लेग पीस में आसे आमर केजी आसी माने लेग पीस चिकेन कारण आमर ऑलरेडी सकाळू पळि आसथिला माछ माने रोही माछ प्लस चिंगुड़ी तो जेहेतु आम पछर एटा चिकेन केजी आसला कौन पाई ना मो मौसी पु सकाळे फोन करथिला 8टा 8:30 बेले जे मु आज देई तो घर को जाउची से तार व्यवहार कौन भल मंद नहीं आसी बोधे मे भी तो से मुझे कहली कौन ना चिंगुड़ी माछ होती ता अनुसार तो है नहीं भी से चिकेन भल पाए तो से आमर केजी लेग पीस नहीं आसलु चिकेन तापाई बनवा खास करके तापर से बन सारिया भितर से अनु से भी चली आसला मो बालकनी ताटे वीडियो शूट कर देती आसला जेहेतु नहीं कि बहे जिनस नहीं चली आसला आसिक गोड़ हाथ धोई पकेला मो पुओ ताक जगी रही बड़ मामू आसछंती मो नमस्कार बड़ मामू मैंने से बहुत डेंगा तो से मो सान पुओ बसीगला ये माने से कौन कौन आनी से बहे आनी मिठा आनी गोलाप जामुन लंबा वाला नहीं आई रसगोला नहीं आई केजे ताकू केजे नहीं आसी पोड़ नहीं आसी केजे आ खजूर कोली ताकू नहीं चली आसी सहित आंब नहीं आई 5 केजी तो कदली 2 फेणा आउ बादाम केजी भजा बादाम केजी ता सहित आउ कौन आनी तो हाँ आउ कौन आलू चप नहीं आई ताकू माने 20-25टा खंड ता सहित सिंगड़ा नहीं आसला काकरा नहीं आसला बहुत सारा जिनस ताकू आम समस्ते खाईदेलु बढ़िया बहुत टेस्ट था तापर मुझे गोड़ हाथ देकी ठंडा फंडा जलखिया दे देती तापर आम रोसे भी सरी जाइथिला तो मुझे रोसई रंधा जाइथिला आमर भात डाली चिकेन मसला कषा आउ माछ झोल रोही माछ झोल आउ डाली सहित पोटल भजा आउ चिंगुड़ी भजा आउ बैगण भर्ता आउ सालड आउ आंब आउ भात पांपड़ एतिकी बनई तो तापाई खास करी से जेहेतु फ्रेश होगी गड़पड़ होता मुझे डाकी देती से आसिकी खाइला ताकू खाया देला बापा को देली जेहेतु आज आम टे लेट कर खाइलु कौन पाई ना सी जो नहीं कि चली आसला कौनटा ना आलू चप सिंगड़ा और काकरा मस्त पूरा बढ़िया टेस्ट लगुला से भी कहूँ चिकेन भी मस्त होती कहे दे चिकेन किए रांधला मुझे मुझे रांधि कहला जेलु बढ़िया मस्त है मैंने सही तो मोर उठीगला माने जी भी रांधुना कहीं जदि भल लगुव कहीदेले सैला मन गार्डन गार्डन हो जाए सत कि नहीं सत कथा मत भी तो बहुत खुशी लगे मैंने कष्ट कर बनई जदि किए कहीदेला भल है बास पर परिश्रम कुआडे गायब हो खुशी लगे समस्त इच्छा गोटे थाए तो से खाई देकी रेडी हो जाइथिला नना को खोजिला खाइला बेले कहले नना कुआडे जाइछन्ती मु कहली नना ऑफिस जाइछन्ती तू खाईदे से फोन करके बाबन खाया दे दे बापा को बाबन खाया देदेली से खाईदेला तापर ये आसी ऑफिस पहुँच जाइथिले टे भिणई सला भिणई टे सफा हो गला आंकु ये खाई ना आंकु टे खाया दे देखुना ये छोट छुआ भाया खाए थाली केमती कर भी खाया देती तापर खाई दिण भिणई सला टे माने रेस्ट कले मुएपटे सब जिनस रखी से तो बहुत सारा जिनस नहीं था से खास करके आसला से आम व्यवहार दबार था तार तो व्यवहार दे देकी सब जिनस नहीं पड़ा मुझे तार मोर भिडियो सेट कर देलु जीवा बेल बाहर तो समस्त नमस्कार होगी पलैला ये भी ऑफिस आई लंच बेले खायापी ये भी खाईदे सांग होगी शला भिणई से तो सी भी बाइक आसला तो सांग ही शला भिणई जी बोलिकी मैंने रेडी थे ये मो सहित भगले चगले होते मत कहते मुझे रागिचे मैंने रागिता कहे थू कर देवी कि मैं जब रील देखिकी रोल नाटक बहुत नाटक देखुना रोल स्वामी खंडा मोर तो हीरा हीरा तो शला भिणई मिसिकी जीवे बोलिकी वेट करिसेंती से बाबन सेपटू गाड़ी बाहर करके आसुची आमर मो भाई हीरोगिरी देखलो बाप नंडा होता चुटीटा उठी नहीं भलसे रोल प्रबल माउसी पुओ भाई मोर छुआ बेलू बहुत सांग तार मोर यही मत बाइक शिखेला बाइक शिखी बाइक चलेवा शिखी सब कर झील बेले 10th बेले +2 बेले बाइक यही मत शिखेला
ମୁଁ ବାଇକ୍ ଆ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ସ୍କୁଟି ତ ଚଲାଏ, ବାକି ବାଇକ୍ ଏଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଶଳା ଭିଣେଇ, ତାଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲୁ, ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ତଳେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଟା ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପୋଡ଼ କାଟିଲି, ଆଉ ପୋଡ଼ ମିଠା ଟିକେ ଦେବି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ କାଟିଲି। ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଆସିକି ଥାଳି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେ ଦିନବେଳା ଖାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଇଏ କରିକି ପୋଡ଼ ଦେଇନଥିଲି, ଖାଲି ମିଠା ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ନେଇ ଖାଇଥିଲେ। ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ଏଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରି ରୋଲ। ଆରି ଦେଖୁନ ସେ କ'ଣ କମ୍ କଥା, ତାର କମ୍, ବହୁତ ରୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରୋଲ, ମାନେ ଜଗିକି ରହିଛି କେମିତି ମୁଁ ମାନେ କାଟୁଛି, କେମିତି ଝାମ୍ପୁଲା ମାରିକି ନେବ, ମାନେ ସିଏ କି ଦେଲେ ନୁହେଁ, ସେ ଝାମ୍ପୁଲା ମାରିକି ନେବ। ତ ମୁଁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ବୋଲିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି। ସିଏ ଜମା ଏଠି କଟେଇ ବଟେଇ କିଛି ବି ଦେଉନି। ବାକି ସେଠିକା ଭଦ୍ରକର ପୋଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ କେତେଥର ଆସିଛି, ପୁରା ଥାକ କରି ବହେ ସାରା ଥୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଥାକ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସେ 2 କିଲେ ଏମିତି ନେଇ ବାଟରେ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ। ତ ସେପଟେ ଦେଇକି ଆସୁ, ମାନେ ଭଦ୍ରକ ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ କୁଆଖିଆ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ନେଇ ଆସେ। ପୋଡ଼ଟା ମସ୍ତ ବି ଥିଲା। ତ ଇଏ ତ ଆଗେ ଦେଖୁନା ଏ ବସିଛି, ଏଇ ଆଗ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା। କେଉଁଟା ନେବ ସେ ବାଛିକି, ମାନେ କୁହନି ମୁଁ ତାକୁ ଦଉ ହେଲାନି, ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ବଡ଼ ଭାଇକି ଦେବି ବୋଲି, ଝାମ୍ପୁଲା ମାରିକି 2 ପିସ୍ ନେଇଗଲା ପୋଡ଼, ଆଉ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମାନେ ଏମିତି ପିଲା ଇଏ, ଦେଖୁନା ଦେଖୁନା ହାତ ପୁରେଇ କେମିତି ନେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ, ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବହେ ସାରା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ବାକି କୁହନି କାକରା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା, କେଉଁଠୁ ସେଇଟା କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ବଡ଼ 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କିଆ, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ମସ୍ତ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ତାଙ୍କ ସେପଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆମ ବାପା ହେରିକା ଖାଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହେ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁନା ନେଇକି ଝାମ୍ପଲା ମାରିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲା। କ'ଣ ଇଏ ମୋର ଗୁଣ୍ଡା ଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ, ମାନେ କୁହନି ଇଏ 3 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, 3 ବର୍ଷ ଚାଲୁନି 25 ବର୍ଷ ଟୋକା ଭଳିଆ ରୋଲ। ଏପଟେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଚାଲି ଆଇଲା, ସେ ବି ମିଠା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମିଠା ମୁଁ ନେଇଗଲି ତଳେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆମର ଘରେ ରାତିରେ ପିଠା, ମାନେ ଚକୁଳି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏସବୁ ମିଠା ପୋଡ଼ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ଯଦି କିଏ ଯାଉଥିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଖଜୁରୀ କୋଳିଟା ମୋ ଭାଇ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ କଦଳୀ ବି ଆଣିଥିଲା, 2 ଫଣା ଆଣିଥିଲା, ବାକି ଗୋଟେ ଫଣା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ